बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रमज़ान के पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की दुआ। रमज़ान खुद शनासी और रूहानी बेदारी की तरफ रोशनी बख्शने वाला रास्ता। रमज़ान के पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की दुआएं अल्लाह ताला से मज़ीद बरकतें, निजात और रहमत तलब करने का ज़रिया है। रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना जिसमें वो बनीनू इंसान पर अपनी बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये आयत इस मुक़द्दस महीने की अहमियत को ज़ाहिर करती है। इस महीने में अल्लाह पाक नेक अमाल का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। रमज़ान में अशरा दुआएं पढ़ना न सिर्फ बाइस फ़जीलत है बल्कि सुन्नत भी है। अशरा का मतलब और अशरा दुआएं। अशरा एक अरबी लफ्ज़ अशरा है जिसका मतलब 10 होता है। इसका मतलब ये है कि रमज़ान के हर अशरे में 10 दिन होते हैं। रमज़ान के कुल 3 अशरे होते हैं जो दर्ज 3 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। पहला अशरा अल्लाह की रहमत तलब करने के लिए रहमत का अशरा। दूसरा अशरा अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए मग़फ़िरत का अशरा। तीसरा अशरा अल्लाह से निजात तलब करने के लिए जहन्नम से निजात का अशरा। रमज़ान अशरा दुआएं। रमज़ान अशरा दुआएं अल्लाह की बरकतें और नेमतें हासिल करने के लिए पढ़ी जाती हैं। मुसलमान रमज़ान के तीनों अशरों में सुन्नत दुआओं और अज़कार को याद रखते हैं और इन पर अमल करते हैं। रमज़ान के अशरों में बेशुमार दुआएं पढ़ी जाती हैं ताकि अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा इनामात हासिल किए जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली 3 अशरा दुआएं दर्ज झेल हैं। पहला अशरा अल्लाह की रहमत। रमज़ान के पहले 10 दिन पहला अशरा कहलाते हैं। पहला अशरा अल्लाह की रहमत का अशरा। ये अशरा अल्लाह की रहमत का अशरा भी कहलाता है और यही वजह है कि मुसलमान रमज़ान के पहले 10 दिनों में ये दुआ कसरत से पढ़ते हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकतें हासिल कर सके। ये दुआ पहले 10 दिनों की दुआ के तौर पर भी जानी जाती है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। इस्लामी उलमा भी रमज़ान के पहले अशरे में मुख्तलिफ़ दुआओं के विर्द को बाइस फ़जीलत करार देते हैं और इस अशरे में अल्लाह की रहमत तलब करने की ताकीद करते हैं। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा। रमज़ान के दूसरे 10 दिन दूसरा अशरा कहलाते हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है, इसलिए मुसलमान इन बाबरकत दिनों में कसरत से ये दुआ पढ़ते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। ये दुआ गुनाहों को मिटाने और नेकियों में इजाफ़ा करने का बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान के दूसरे अशरे में इस दुआ का विर्द करने से बंदा अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर अपनी रूह को पाक करता है और नेक अमाल के लिए ख़ुद को तैयार करता है। इस दुआ को पढ़ना ऐसा है जैसे अपने अमाल के रिकॉर्ड को साफ़ करके इसे नेकियों से भर दिया जाए। तीसरा अशरा निजात का अशरा। रमज़ान के आखिरी 10 दिन तीसरा अशरा कहलाते हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिन तीसरा अशरा कहलाते हैं और इसे निजात का अशरा भी कहा जाता है। इन बाबरकत दिनों में मुसलमान अल्लाह ताला से जहन्नम की आग से निजात तलब करने के लिए दर्ज से दुआ कसरत से पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ए अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। ये दुआ रमज़ान के आखिरी दिनों में बख्शिश और निजात की उम्मीद के साथ पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह ताला के अज़ाब से महफूज रहकर उसकी रज़ा हासिल की जा सके। शब कदर की दुआ। तीसरा अशरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के तीसरे अशरे में
خاص طور پر شب قدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے درج ذیل دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا شب قدر کی دعا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ ان بابرکت راتوں میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی معافی اور رحمت حاصل کی جا سکے۔ شب قدر اور اس کی اہمیت اسلام میں، یہ ایک معجزاتی رات ہے جو رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اسے رمضان کی طاق راتیں بھی کہا جاتا ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں کی جانے والی عبادت کا ثواب بے حد و حساب ہے۔ اس لیے مسلمان اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کی جا سکے۔ شب قدر قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے اور اس کی برکات حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے اور ان راتوں میں عبادت کرنا بے حد فضیلت کا باعث ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن کیوں اہم ہیں؟ رمضان کے آخری 10 دن اسلامی سال کے سب سے زیادہ بابرکت راتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے اہم شب قدر ہے جو پورے اسلامی کیلنڈر میں سب سے فضیلت والی رات مانی جاتی ہے۔ اس کی صحیح تاریخ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن احادیث اور قرآن ہمیں اس کی عظمت اور انعامات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ عشرہ اللہ کی رحمت، ہدایت اور بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا خاص موقع ہے۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، توبہ اور ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت، اگر کوئی شخص نوافل ادا کرتا ہے، آخری عشرے کی دعا پڑھتا ہے یا کوئی اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ حقائق رمضان کے آخری 10 دنوں کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں رمضان کے تینوں عشروں کی دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا عظیم فضیلت کا باعث ہے اور نیکیاں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کے عشرہ کی دعائیں اللہ سے قربت کا ذریعہ۔ رمضان عشرہ کی دعائیں اللہ سے قریبی تعلق بنانے میں بہت مؤثر ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ہدایت طلب کریں تاکہ سیدھے راستے پر چل سکیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ اس کے لیے اسلام کی پیروی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ رمضان المبارک وہ بہترین موقع ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کی طرف موڑ سکتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کو ضائع نہ کریں۔ رمضان عشرہ دعائیں یاد کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔